केनाल्स और पानी के मसले पर वफाक और सिंध में दूसरा राबिता राना सनाउल्लाह का शर्जील इनाम मेमन को टेलीफोन। नहरी निज़ाम के मसाइल पर मुशावरत को मजीद आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म के सामने बात रखी है, तुर्की से वापसी पर पेशरफ्त होगी। वाज़े किया कि वाटर कार्ड के मुताबिक किसी सूबे का पानी दूसरे को मुंतकिल नहीं किया जा रहा। पानी की तकसीम एक इंतजामी और तकनीकी मसला है जिसका हल भी इन्हीं बुनियादों पर मुमकिन है। किसी भी सूबे की हक तलफी नहीं होगी। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे और मुशावरत का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। नहरों का मंसूबा CCI और एक्निक से मंजूर नहीं हुआ। सिंध को बंजर करने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं। इल्ज़ाम लगाया गया है तो सफाई का हक भी दिया जाए। मुतनाज़ केनाल्स के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी। कौमी शाहराह पर एहतजाजी धरना, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। हड़ताल के बायस कराची से कश्मीर तक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दरहम बरहम। ड्राइवर रात सड़कों पर गुजारने पर मजबूर। सिंध बार काउंसिल का आज से गैर मुय्यना मुद्दत के लिए अदालती बाइकॉट का ऐलान। वकला का मोटरवेज और रेलवे ट्रैक भी बंद करने का ऐलान। गंबट में जस्कम की कॉल पर मुकम्मल शटडाउन हड़ताल। नौशेर फिरोज, हैदराबाद, सखर, कंदकोट में भी मुकम्मल शटडाउन हड़ताल। वकला के एहतजाजी मुजाहरे जुडिशल कॉम्प्लेक्स सांगड़ में ताले लगा दिए। मेंबर कराची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन तारिक शुएब का सिंध हुकूमत से सड़कें खुलवाने और ट्रांसपोर्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। इख्तिलाफ राय जमहूरियत की रूह। केनाल्स मामले पर सियासी जमातों को पुरअमन एहतजाज का आईनी हक हासिल है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, एहतजाज ऐसी जगह हो जहां आवाम को तकलीफ ना हो। ऐसा एहतजाज ना हो जो आवाम के लिए परेशानी बने। शहरियों और मरीजों को तकलीफ देने वाले इक़दामात से गुरेज किया जाए। सईद गनी ने कहा, केनाल्स का मनसूबा हमें मंजूर नहीं। वफाकी हुकूमत हमारे लिए मसाइल ना खड़े करे। हम हुकूमत में नहीं लेकिन इसको सपोर्ट कर रहे हैं। हमने कभी भी किसी चीज़ पर समझौता नहीं किया। पानी की तकसीम का इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म के पास भी नहीं। सदर के पास आइन के तहत कोई एग्जीक्यूटिव इख्तियार नहीं। ये सदर जरदारी के साथ बंद कमरे में मीटिंग का ढोल बजा रहे हैं। किसी के दिमाग में कोई गलतफहमी है तो दूर कर लें। नून लीग के कुछ लोगों की अप्रोच मुस्बत नहीं। नून लीग बनाना चाहती है। पीपल्स पार्टी सियासी जमहूरियत में यकीन रखती है। किसानों के नाम पर सियासत ना चमकाई जाए। बिलावल भुट्टो ने किसानों के मामले को सियासी तड़का लगाया। सूबाई वज़ीर इत्तलात और सक़ाफ़त अज़मा बुखारी कहती हैं कि बिलावल ने हमारी पार्टी के खिलाफ तल्ख़ ज़ुबान इस्तेमाल की। आप जलसे जुलूस में तल्ख़ ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, हम ऐसा जवाब नहीं देते। हुकूमत ने अगर गंदम नहीं खरीदी तो किसानों को लावारिस भी नहीं छोड़ा। शायद बिलावल भुट्टो तक किसानों के हवाले से पॉलिसी नहीं पहुंची। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने किसानों को बहुत बड़ा पैकेज दिया है। काश्तकारों को गंदम के लिए 109 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया गया। पंजाब हुकूमत ताकत के इस्तेमाल पर यकीन नहीं रखती। हालात खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ज्यादा गंदम उगाने वाले काश्तकारों के लिए इनाम का ऐलान। पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर गंदम उगाने वाले काश्तकारों को मुफ्त दिए जाएंगे। नकद इनाम भी दिए जाएंगे। 67,000 आज़मीन के लिए अब भी कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर मज़हबी उमूर की कोशिशों से 10,000 का कोटा मिला। पाकिस्तान उलमा काउंसिल की मेज़बानी में हज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। गलती जिसकी भी है इसे सजा दें लेकिन आज़मीन को हज पर भेजें। कॉन्फ्रेंस में मुतालबा। हज के दौरान सियासी गुफ्तगू, नारेबाजी, परचमबाजी से गुरेज की हिदायत। वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार यूसुफ ने कहा कि इजाफी कोटे की बातें बेबुनियाद हैं। सऊदी अरब एक बार माफ़ कर दे। टूर ऑपरेटर्स की अपील। आइंदा हर पॉलिसी पर अमल दरामद करेंगे। JUI का किसी सियासी इत्तेहाद में ना जाने का फैसला। मुल्क में शफाफ इंतखाब का मुतालबा कर दिया। माइंस एंड मिनरल्स बिल को मुकम्मल मुस्तरद करने का ऐलान। बलूचिस्तान में बिल के हक में वोट देने वाले पार्टी अरकान से वजाहत तलब की जाएगी। मरकजी मजलिस उमूमी के इजलास के एलामिये के मुताबिक इजलास में कहा गया कि धांधली के नतीजे में कायम मरकजी और सूबाई हुकूमतें आवाम के मसाइल के हल में मुकम्मल नाकाम हो चुकी हैं। इजलास में अमन व अमान की बदतरीन सूरत हाल की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत की गई। फ़लस्तीनियों की जिद्दोजहद आज़ादी की हिमायत जारी रखने का ऐलान। 27 अप्रैल लाहौर, 11 मई पेशावर और 15 मई को कोयटा में शहदाए गज़ा मिलियन मार्च किया जाएगा। इजलास में कौम से अहले गज़ा के लिए माली मदद की अपील करने का फैसला।
इंतहा पसंद सियासत का अकायल नहीं। पीपल्स पार्टी नून लीग जमात इस्लामी और दीगर जमातों से इख्तलाफ है, दुश्मनी नहीं। मौलाना फजल रहमान की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीटीआई के साथ ताल्लुकात को इस मकाम पर ले जाना चाहते हैं जहां बातचीत हो सके। कोई अंग्रेज का एजेंट रहा है या अमरीका का, तो हमने इसे कहा है सिंध के लोग अगर हक की बात करते हैं तो आप रोक नहीं सकते। महसूस होता है कि हुकूमत के दिल में कोई चोर है। पानी की तकसीम आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। हाफिज नईम बोले तमाम इदारों को अपनी अपनी आइनी हुदूद में काम करना चाहिए। 26वीं तरमीम पर जमात इस्लामी का अपना मौक़िफ़ था और फजल रहमान का अपना। जमात इस्लामी ने इस आइनी तरमीम को मुस्तरद किया था। इंतखाबी धांधली पर जमात इस्लामी का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। हम फौरी नए इलेक्शन नहीं बल्कि फॉर्म 45 की बुनियाद पर नताइज। मौलाना फजल रहमान की मर्जी है इत्तेहाद करते हैं या नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा हम सियासी लोग हैं, आखिरी दम तक लड़ेंगे, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। मैंने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी, इलेक्शन कमीशन इख्तियारात से तजावुज़ कर रहा है। बानी पीटीआई तरले कर रहे हैं और करते रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि माजी में भी इन्होंने तरलों से बहुत कुछ हासिल किया था। अब ना इस तरह का मौसम है ना इस तरह के लोग। हर चीज़ मुज़ाकरात से हल होती है। मुल्की मफाद इसी में है कि पीपल्स पार्टी नून लीग और बाकी जमातों का इत्तेहाद जारी और सारी रहे। सियासी इत्तेहाद की वजह से मुल्क में तरक्की का मौसम वापस आ रहा है। शहबाज शरीफ ने जिस तरह लीड किया है इससे मुल्की हालात बेहतर हुए। इसी साल मईशत और बेहतर होती नजर आएगी। जलाओ घिराव करेंगे तो आपको फूल नहीं पहनाए जाएंगे। ऐसे मुल्जिमान को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अदालतें जो फैसला करेंगी इस पर सर तस्लीम खम करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क में आइन मअतल नहीं, VIP माहौल है। झंडे वाली गाड़ियों में आते और तकरीर करके चले जाते हैं। हमारे क्लाइंट जो साबिक वज़ीर आज़म थे इनके लिए कभी दरवाजे नहीं खुले, वो पैदल जाते थे। आइनी बेंच के क़याम से रोज़मर्रा केसेस में कमी हुई। 26वीं आइनी तरमीम के बाद किसी मज़ीद तरमीम की ज़रूरत नहीं। अगर हुई तो इत्तेहादी मिलकर फैसला करेंगे। ख्वाहिश है कि कराची की तरह लाहौर में भी एक ही जगह अदालतें हों। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने यह प्लान हुकूमत पंजाब को भेजा है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। नवाज शरीफ की सेहत नासाज, लंदन में क़याम बढ़ा दिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म 2 हफ्ते के निजी दौरे पर लंदन गए थे। ज़राए के मुताबिक मुसलसल मेडिकल चेकअप जारी है। नवाज शरीफ ने वापसी की टिकट भी रीशेड्यूल करा ली है। लंदन की लीगी क़यादत और वर्कर्स कन्वेंशन के इनेकाद के ख्वाहां हैं। नायब वज़ीर आज़म UAE शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नाह्यान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का अयादा। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई में ताउन बढ़ाने पर जोर। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नाह्यान पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस चले गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को रुख़सत किया। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुख्तलिफ मफ़ाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। मफ़ाहमती यादाश्तों का भी तबादला। UAE पाकिस्तान मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के क़याम के लिए ताउन की यादाश्त पर भी दस्तखत। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेंगे। पाकिस्तान के लोग UAE की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान और रवांडा के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ का अज़म। सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ मफ़ाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने इस्तक़बाल किया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान रवांडा की मसनूआत के लिए पुरकशिश मंडी है। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा तिजारत का हजम बढ़ाना चाहते हैं। आला सतह के तबादलों से 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 9.38% इजाफा 13.6% हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती टीम और निजी शोबे को खिराज तहसीन। कहा सिर्फ मार्च में बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुकूमती माशी पॉलिसियों का सबूत है। ये पाकिस्तानी मईशत की मजबूती और आलमी मंडियों में मसनूआत की मांग में इजाफे का भी मज़हर है। बरामदात में बतदरीज इजाफा और दीगर मुस्बत माशी आशारिया हुकूमत और निजी शोबे के दरमियान करीबी ताउन और मुसलसल मेहनत का नतीजा है। हुकूमत मुल्की बरामदात को मुस्तहकम बुनियादों पर इस्तेमाल करने के लिए पॉलिसी साजी कर रही है। कारोबारी बरादरी के लिए साजगार माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म है।
بانی پی ٹی آئی سے آج کون کون ملاقات کرے گا؟ فہرست جیل حکام کو ارسال۔ وکلاء رہنماؤں کی ملاقات کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے جیل حکام کو فہرست بھجوائی ہے۔ سلمان اکرم راجہ، نیاز اللہ نیازی اور سمیر کھوسا کے نام شامل ہیں۔ فہرست میں نعیم پنچھوتا، فیصل ملک اور ظہیر عباس چودھری کا نام بھی شامل۔ وکلاء رہنما بانی پی ٹی آئی سے آج ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچیں گے۔ بانی پی ٹی آئی اور برشا بی بی کے اہل خانہ بھی ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جائیں گے۔ خیبر پختونخوا مائنز اینڈ منرلز ترمیمی بل 2025 پر اختلافات برقرار، کئی سیشنز ہونے کے باوجود ممبران کو راضی نہ کیا جا سکا۔ ارکان کا ایک بار پھر بریفنگ کا بائیکاٹ۔ اسمبلی کے جرگہ ہال میں بل پر بریفنگ کا اہتمام کیا گیا۔ قبائلی اضلاع کے ارکان کو قائل کرنے کی کوشش۔ اجلاس شروع ہوتے ہی اختلافات کا شکار ہو گیا، بیشتر اراکین اسمبلی غیر حاضر رہے۔ عوامی نیشنل پارٹی نے اپنا موقف پیش کرنے کے بعد بائیکاٹ کیا۔ پی ٹی آئی کے رکن انور زیب خان دیگر نے بھی تجاویز پیش کر کے بریفنگ کا واک آؤٹ کیا۔ اسپیکر اسمبلی بابر سلیم سواتی اور وزراء کی ضم اضلاع کے ارکان کو منانے کی کوششیں ناکام۔ صوبائی وزیر قانون آفتاب عالم نے کہا، بانی پی ٹی آئی کی اجازت کے بغیر مائنز اینڈ منرلز بل کو زیر غور نہیں لائیں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب پر نااہلی کی تلوار لٹکنے لگی۔ عمر ایوب کہتے ہیں، قانون ہے کہ الیکشن کمیشن صرف 60 دن کے اندر درخواست سن سکتا ہے۔ میں نے ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی کہ الیکشن کمیشن اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے۔ مخالف امیدوار بابر نواز خان کی بھی پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو۔ کہا، الیکشن کے 4 دن بعد میں نے الیکشن کمیشن میں دھاندلی کے خلاف درخواست دے دی تھی۔ میں نے سوشل میڈیا پوسٹ پہلے کی تھی۔ جب لوگوں نے آ کر ردات سنانا شروع کی تو پتہ چلا کہ کیا ہوا ہے۔ لوگوں نے آ کر بتایا کہ ان کے ووٹ پہلے ہی پول ہو چکے تھے۔ اس الیکشن میں جیتنے والا اور ہارنے والا دونوں کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اگر یہ لیٹر جعلی تھا تو عمر ایوب کسی عدالت میں کیوں نہیں گئے؟ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی ملاقات۔ سیاسی، تنظیمی اور انتظامی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ شازیہ مری، شرجیل انعام ایمن وقار مہدی اور سیکریٹری اطلاعات عاجز دھامرا بھی ملاقات میں شریک تھے۔ شازیہ مری کی جمہوری اور عوامی دوست بیانیے کے فروغ کی حکمت عملی پر بریفنگ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سینیٹر تاج حیدر کے گھر آمد۔ اہلیہ سے اظہار افسوس۔ تاج حیدر کی بلندی درجات کے لیے فاتحہ خوانی، خدمات کو خراج تحسین پیش۔ کہا، سینیٹر تاج حیدر جمہوری نظریے پر آخری سانس تک کار بند رہے۔ وفات سے پیدا ہونے والا خلا کبھی پر نہیں کیا جا سکے گا۔ تاج حیدر کی ادبی، سماجی اور علمی خدمات تاریخ کا ناقابل فراموش باب۔ پنجاب میں گندم کے کاشتکاروں کے لیے 25 ارب روپے کی ویٹ فارمر سپورٹ پروگرام امدادی پیکج کی منظوری۔ گندم کی 5 ایکڑ پر کاشتکاروں کو 25,000 روپے ملیں گے۔ فلور ملوں کو کم از کم 25% گندم خریداری کا پابند بنانے کے لیے لازمی ترمیم کی بھی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی صوبائی وزیر زراعت کو بھی گندم خریداری مہم کی مانیٹرنگ کرنے کی ہدایت۔ بینک آف پنجاب کو 100 ارب روپے کی کریڈٹ لائن قائم کرنے کا حکم۔ صوبائی وزیر عاشق کرمانی کہتے ہیں کہ کاشتکاروں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے حکومت پنجاب اقدامات کر رہی ہے۔ کسانوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ عوام کو سہولیات کی فراہمی پر بلوچستان میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دیے گئے۔ چیئرمین بلوچستان تعلیمی بورڈ محمد اسحاق کے مطابق نئی ڈیٹ شیٹ کا اعلان چند روز میں کر دیا جائے گا۔ امتحانات پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن کے بائیکاٹ کے باعث ملتوی کیے گئے۔ امتحانات آج 22 اپریل سے شروع ہونا تھے۔ نے استقبال کیا۔ قائمہ کمیٹی صحت نے شادی سے قبل تھیلی ٹیسٹ کا بل منظور کر لیا ہے۔ جے یو آئی کی عالیہ کامران کی مخالفت شرمیلا فاروقی نے کہا ہے کہ شادی سے قبل ٹیسٹ کو لازمی قرار نہیں دیں گے۔ دلہا دلہن کی رضامندی سے ٹیسٹ کرائے جائیں گے۔ چیئرمین کمیٹی نے اجلاس میں نہ آنے پر نرسنگ کونسل کو نوٹس جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ 20 میٹنگز میں آدھا وقت نرسنگ کونسل میں ضائع ہوا۔ وزارت صحت بھی عدالت کے فیصلوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ اسپیکر کو لیٹر لکھیں، ان کے خلاف ایکشن لیں گے۔ پمس میں صحت سہولیات کارڈ پر کرپشن کا معاملہ بھی کمیٹی میں اٹھا دیا گیا۔ سی ای او ہیلتھ کارڈ نے بتایا کہ پمس میں مریضوں کو ادویہ نہیں دی جا رہی تھیں۔ ہم نے وارننگ دے کر پمس پنجاب کے مختلف اسپتالوں میں ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج۔ او پی ڈیز بند کرنے پر آنکھ مچولی ینگ ڈاکٹرز زبردستی او پی ڈیز بند کراتے اور انتظامیہ فوری کھلوا دیتی۔ لاہور ملتان رحیم یار خان اور ینگ ڈاکٹرز کا او پی ڈیز کا بائیکاٹ۔ دور دراز سے آئے مریض خوار۔ پولیو ورکرز نے بھی کیمپین کا بائیکاٹ کر دیا۔ پولیو ورکرز قطرے پلانے کے بجائے پولیو ویکسین کے ڈبے لے کر دھرنے میں پہنچ گئے۔ محکمہ صحت کا پولیو کے قطرے پلانے کا اہداف پورا نہ ہونے کا خدشہ۔
گرینڈ ہیلتھ الائنس کے زیر اہتمام اسپتالوں کی آؤٹ سورسنگ کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے ایکس پر بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 15 روز سے ینگ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف مال روڈ پر احتجاج کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے ملک بھر میں رواں سال کی دوسری قومی پولیو مہم کا آغاز۔ 159 اضلاع میں 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ ملک کے کئی علاقوں میں پولیو وائرس موجود۔ وزیر اعظم شہباز شریف پولیو کے خاتمے کو قومی ترجیح دے کر والدین کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کی اپیل کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا انسداد پولیو مہم کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا پولیو کا کوئی علاج نہیں، صرف ویکسین ہی معذوری سے بچا سکتی ہے۔ ہمیں یقینی بنانا ہوگا کہ کوئی بچہ ویکسین سے محروم نہ رہ جائے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ترقیاتی اسکیمز میں بنیادی سہولیات سے محروم اسکولز کو فوقیت دینے کی ہدایت۔ کوئٹہ میں سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اجلاس۔ ترقیاتی اسکیمز کی پیش رفت، شفافیت اور مؤثر عمل درآمد کا تفصیلی جائزہ۔ کوئٹہ کی روایتی خوبصورتی کی بحالی کا فیصلہ، جامع پلان پر عمل درآمد کا آغاز۔ ایئرپورٹ روڈ کی توسیع اور خوبصورتی کا منصوبہ شروع کرنے کی ہدایت۔ دیواروں پر وال چاکنگ کرنے والے افراد کے خلاف FIR درج کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تخمینہ لاگت اور مختص وسائل پر ہم آہنگی پیدا کی جائے۔ ترقیاتی منصوبوں کی مؤثر نگرانی کے لیے ضلعی سطح پر کمیٹیاں فعال کی جائیں۔ دوسری شادی کے باوجود ماں ہی بچے کی کسٹڈی کی حقدار۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس احسن رضا کاظمی نے دوسری شادی کی بنیاد پر 10 سالہ بچے کے ماں سے لے کر باپ کو دینے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ تحریری فیصلے میں لکھا کہ ایسے سخت فیصلے سے بچے کی شخصیت پر بہت بڑا اثر پڑ سکتا ہے۔